If Jesus came 2,000 years ago and this tree is more than 5,000 years ago, you should know who is the senior. So, you can go that way. If you talk a nature, bo Chukwu kere, bo ntola alokotara. Kama aba meto arịa. Arịa ka mbere eto. Afam na-aga ka mbido aka. Afam aga go na ụwa niile. Onye pụta ọsị Jpac na-ekwu okwu. Chefuo na onye na-arụ MC ji microphone. Ma ọ bụ na ikwu ha okwu, ememe people entertain. A capitalize ya na Jpac na-ekwu okwu. Wee na-ebo m ji na-ebo m ede. Ọ bụ na ife niile a na-ebo m na social media na o nwere nke bụ eziokwu ma ọ bụrụ na mụ na mmadụ kpara nkata ma ọ bụ chee echiche ma ọ bụ ezigbo izu ma ọ kpachaa nkata in any angle wee na-agọ agọ ka a ghara ịfụ next year osisi ya nọgoro 5,000 years mana ọkụ tọrọ ọkụ ya tigbuo m ndị niile na-asị na m sịrị wee sị na Jpac sịrị ya wee sị a na-ebo m ebubo ka a wee gbuo imeji m wee gbuo karịa m wee gbuo biznes ndị niile bụ ndị na-akwado m ka a wee kpọọ m asị ife na ha na-ekwu na m kwuru ọ na m mere ọ bụ na m mere osisi ya dị na ụmụọkpọntu nọgoro 5,000 years ya tigbuo m tigbuo ihe ọbụla sị m n'azụ mana ọ bụrụ na ihe ị na-ekwu na m kwuru a na-efure m asị na-efure m ebubo na-efure m ihe dị ka wee bo m ka ọ wee kpọọ m asị mpostuo ife asị gị talk too much Jpac kwuru ọ bụrụ na o nwere ka nsị wee gbata izu ma ọ kpaa nkata ma ọ chee echiche ma ọ bụ mụnwa chee na onwe m ma ọ bụ wee gwata mmadụ ma ọ bụ cheta enyiwe ọbụla nsị wee chee ha wee na-ebo m ebubo o wee bụra m emeghị ihe niile ahụ a na-ebo m n'ebubo ka ha na-abụ ndị niile na WhatsApp group WhatsApp call conference call na ihe ha na-echere m ka ha na ezinụlọ ha kpochapụ ha ga-anwụ na Eke Orie Afọ Nkwọ 4 market days achọghị m ka ọ karịa 4 market days ya Afọ Orie Nkwọ ya 4 days from now ọgba aghara ga-adị na the account ha ga-adị ndụ na-ere ere ha ga-adị ndụ na-ere ere because nwata chọba nke ọ bụrụ ajọ mmadụ gị na mmadụ megide biznes ọ bụla biznes ahụ agbụghị ịpụọ onwe ya ọbụla gabara onwe mana gị na mmadụ emebe biznes ọ bụ na ọ bụ onye ukwu bụ onye nta onye nke ọzọbazi ndị na-ebo gị ebubo ka afụ na onwezi onye kpọrọ gị ọrụ ka ha na-abụ ndị na-aplanụ na-ebo m ebubo ị nọ Amerịka ị nọ Naijiria ị nọ Eshia ị nọ Afrịka ị nọ Europe ebe ọ bụla ị nọ na mpaghara mkpụ ụwa niile ịṅụọ mmiri ya gbado gị na akpịrị ihe ọbụla iri ọbụla ihe azụrụgasị na-eri nri wee tinye ya nnu anyị agbagbo aka m dị ọcha kọbara eziokwu ma fred ruo echi mana apụta asị na mụ na kọbara eziokwu bụ partner in crime mana kọbara eziokwu aka eche na ejiche one day ka emegide mmadụ na ọka ọ wee dịrị mmadụ na mma mana nwere ike ọ bụla chi na-efe ka m na-efe ma ọ bụla ọ bụghị ka ị na-eje ka m na-eje that does not mean na onye ahụ nwere obi ọjọọ mana kọbara eziokwu aplan meghere ịvụ mmadụ against anybody mana ihe na ha na-ebo m not only me ma onye ọbụla kwutere okwu ka ọ bịa sọpọtụ Jpac ha sị na ndị otu ka ha na-abụ na-ekwu ihe ahụ osisi a tigbuo onye ahụ sleepless night onye ahụ ga-arahụ ụra ọ ga-arahụ ụra ma ụmụ ya ma ụmụ ọ ga-amụ ma nne ma nna ya ma nwunye ma di ya ma ihe ọbụla si ha niile a ga-eji ala wee sere mmiri